So karon guys kay gutom naman guys. Time check ta is 11:23. Samtang naglingkod-lingkod ko diri ngita tag pagkaon. Ara. Kining nata sa bukid kay dugay man ta sa kalihukan sa una. Murag na piki na mangita no. Piki gyud ko ani ba? Angay. Piki kay sa oras. Kaon man siguro ni. No. Di ni makaon, mangita tag makaon diri So tara, tubo. Dira guys, tubo guys, may tubo tanglad. May saging dira pero may bunga di pa itong punuan so mangita tag ihalas. Kining dugay ta sa kalihukan. Kung kauban dito guys, awang kauban guys. Ana. Ang atbang dayana guys isang Barangay Palok. So while waiting sa ato ang sundo kay tuwa pa man og mahayahay para sanon. So samtang nagkamang-kamang ko diri ganina guys. Kakita ko og kining kuan ihalas og sa English pa wild ba. Wild nga cherry o strawberry ba ni. So dara guys. So kung nay strawberry, nay punuan sa strawberry na gyud nay bunga, lain pod no. Nay punuan way bunga so tanaw nako mo ni siya guys. Tana. Di maklaro. Lokal mo tong kamera god. Palit tag kamera nga nindot kayo dara guys. So kini laging dugay ta sa kalihukan makabalo gyud ta maningkamot na ta diri sa bukid. So kung baton raw nis manguha ta. Tara guys, tura. No, zoom in na to. Zoom in ang kamera. Tura. Waan na guys. Silip na nako guys. To ara. Kung nahihilaw na gyud nahihinog lain pod no. Poros ra hilaw. So karon nato ana ning kamangon kunin tubo ay. Tubo ba ni unsa ni? Ara guys. So samtang nidtiid ta sa dalan kay mo dahil daplin naman ta sa dalan ana. Ito so kamangan da kanaton ning wild strawberry guys. Although nani siya pagka aslom pero pagkaan kita kaya gutom day ang stomach kanaton. Waday pa paniud to, waday pa mang 4 wheels. So magkakamang kita yang wild strawberry guys, ayan. So i-zoom in ka natin, zoom in, ayan. So okay. So marami-rami ditong mga prutas. Wild strawberry. Kaon din. Kaon eh. So tara, kay gigutom na kong stomach. So manguha ta. So dagan-dagan pa ni guys pero